Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang praktikum mungkin ya, bolehlah karena secara daring. Tapi nanti kita coba lihat bagaimana video demonya untuk cara memberikan obat secara oral. Oke, ini daftar tilik yang ada di panduan yang telah saya buat untuk praktikum pertama, yaitu cara ngasih obat secara oral. Oke, yang pertama, eh, kita sebelum masuk ke pasien, sebelum datang ke pasien, kita harus lihat dulu, persiapkan dulu alat dan obat-obatan yang akan diberikan. Oke, kita cek obat apa saja yang akan diberikan. Kemudian ada beberapa kali pengecekan. Pengecekan pertama, pengecekan kedua, pengecekan ketiga. Pengecekan pertama itu pada saat kita mempersiapkan alat, obat oral apa saja yang akan diberikan, jenis obatnya, eh, eh, minimum 5 benar obat lah, walaupun sekarang udah 12 benar obat ya. Oke, obat apa, dosisnya, berapa, kemudian orangnya, kemudian waktu pemberiannya, dan rutenya. Kemudian cek juga sudah kadaluarsa atau belum. Kemudian bagaimana interaksi obat dengan obat yang lain. Apakah ada riwayat alergi pada pasien, itu kita harus benar-benar cek di rekam medisnya seperti apa. Kemudian kita harus cek mengevaluasi sebelum di, kita memberikan obat, kita harus cek bagaimana reaksi obat yang dihasilkan. Kemudian ada indikasi kontraindikasi nggak dari pemberian obat tersebut. Seperti itu. Contoh nanti ada di video demonya, akan kita lihat seperti pemberian furosemid, apa yang harus kita evaluasi dulu sebelum ngasih furosemid misalkan, atau ngasih obat digoxin, apa yang harus dievaluasi dulu pada pasien. Oke, kemudian sudah kita cek semuanya, kita bawa alat yang sudah kita siapkan, obat yang sudah kita siapkan, pengecekan sudah tadi. Siapkan lingkungan yang nyaman bagi pasien, jaga privasinya, tutup sampiran, kemudian kita komunikasi, jelaskan obat, perkenalkan diri dulu, siapa Anda gitu kan, namanya, kemudian tujuan Anda memberikan obatnya untuk apa aja, jenis obatnya apa saja, kayak gitu ya. Kemudian tadi tutup sampiran, kemudian cuci tangan, ingat 5 moment dalam cuci tangan gitu ya. Kemudian prosedur cuci tangan, saya rasa sudah lah itu kita di prosedural cuci tangan gitu ya, di general precaution. Kemudian setelah kita cuci tangan, boleh pakai sabun air mengalir atau boleh dengan pakai hand scrub, boleh. Kemudian atur posisi pasien. Nah, posisi pasien kalau ngasih obat secara oral itu bagusnya semi volar gitu ya, duduk pasiennya ya, duduk untuk mencegah terjadinya aspirasi pada pasien atau tersedak atau choking gitu ya. Kemudian eh, pada saat di pasien itu kita ngecek yang kedua kalinya, kan tadi saya bilang ada eh, 3 kali pengecekan. Nah, nanti kita lihat di video. Kita cek lagi benar nggak obatnya, kemudian eh, jenis obatnya, dosisnya, kemudian orangnya, dicek lagi tadi ya. Nah, kemudian kadaluarsa atau tidak obatnya, kayak gitu ya. Kemudian hitung dosisnya tepat atau enggak gitu kan. Oke,
dicek lagi, ambil obat perlukan, kemudian hitung dosisnya secara akurat tadi sudah. Kemudian memberikan atau menuangkan jumlah yang dibutuhkan ke dalam cangkir obat tadi ya. Kemudian tergantung jenis obatnya apa tadi, nanti mau kapsul mau tablet, masukkan ke dalam cangkir obat, kemudian kasih pilihan ke pasien. Ini hati-hati ya, pilihannya air atau sari buah. Ini harus kita cek dulu interaksi obatnya gitu ya, jangan sampai misalkan ada kita kasih jus atau apa, tapi di daftar interaksi obat itu nggak boleh dikasih jus apa kayak gitu ya, kayak gitu. Air putih, ininya air putih sih, tapi tetap kita tawarkan, tapi harus diperhatikan jenis obatnya apa, kemudian diperhatikan interaksi obat dengan makanan atau minuman yang diberikan juga harus kita perhatikan. Kemudian tetap bersama pasien selama pemberian obat sampai pasiennya itu selesai menelan setiap obat yang didapatkannya. Setelah itu rapihkan klien, kemudian jelaskan bahwa obat yang diberikan atau prosedur sudah selesai. Nah, kemudian kita dokumentasikan lagi obat yang sudah kita berikan apa saja, kemudian evaluasi gitu ya, dari tindakan yang sudah kita berikan. Bereskan itu biasanya setelah nanti ya, setelah kita di luar ruangan. Tapi kalau misalkan ada beberapa jenis ya yang memang canggih, ada e-medical record gitu kan, tapi itu langsung on site di sana kita dokumentasikan. Kemudian bereskan alat, cuci tangan, kemudian dokumentasi gitu ya. Oke, mari kita lihat. So I'm going to go over here to my computer and look up my patient. Lihat demo dari pemberian obat oral. Oke. Di sini perawatnya sedang mengecek obat apa saja yang akan diberikan. Okay, our patient is Morgan Brown. Oke. Di sini pasiennya katanya pasien ngecek namanya Morgan Brown katanya. Kemudian dia dapat obat apa aja. Mari kita lihat. Birth August 4th, 1970. He has no known allergies. So now I'm going to look. Dia memastikan bahwa pasien tidak ada alergi terhadap obat apapun gitu ya. At my orders and see what medications I have to administer today. Okay, I see that he has an order for Docusate 100 milligrams to be given today orally. Nah, dia dapat digoxin katanya per oral. Also an order for Digoxin 0.25 milligrams to be given today. Oke, 0,25 mg digoxin katanya. Furosemide 20 milligrams to be given today. Furosemide 25 mg. And potassium chloride 20 milliequivalents to be given twice a day, katanya. Once this morning and later this evening. So I've already been in the room to see the patient. I've done all my appropriate assessments. One thing you have to make sure when you're giving Digoxin, the heart rate, checking the patient's heart rate is really important. Okay. Jadi dia bilang bahwa karena pasiennya dapat digoxin, jadi yang harus kita cek sebelum pemberian digoxin adalah heart rate-nya katanya, kayak gitu. Important. His heart rate was above 60, so it's safe to give the medication. Nah, sekarang heart rate dari pasien katanya 60, jadi aman dikasih digoxin katanya gitu. Things to consider is if his heart rate is below 60, you would want to consider holding the medication. Nah, jadi kalau heart rate-nya di bawah 60 itu
laporkan dulu, tunda dulu kasih digoxin karena bisa berbahaya bagi pasien. And notifying the physician. He's getting furosemide. Furosemide is considered a water pill. We need to make sure that we are checking for adequate INO. We also want to make sure. Nah, kemudian pasien juga dapat furosemid katanya, di mana furosemid ini narik cairan. Nah, jadi kita harus perhatikan balance cairannya dan lihat status cairannya seperti apa, apakah sudah tercukupi atau enggak gitu ya. That we look at our labs, such as our potassium level. I looked at all of that today and it looked good. He is going to get some extra supplementation with the potassium. Nah, kemudian cek karena dia dapatnya furosemid, jadi bisa menurunkan tingkat potasium. Jadi harus dicek lagi potasiumnya. Jadi kalau potasium selain cairan tadi kan elektrolitnya, potasiumnya dicek normal enggak. Kalau potasiumnya turun ya jangan, karena furosemid katanya bisa menurunkan narik natrium gitu, narik potasium keluar gitu kan. Jadi makin turun katanya kayak gitu. Nah, jadi harus dicek dulu kadar potasiumnya. Nah, ini kebetulan pasiennya normal. Kemudian karena pasiennya dapat furosemid, jadi dikasih suplemen potasium klorida untuk mencegah terjadinya hiponatremi katanya gitu. And then the DACUSATE, that's a stool softener, which you want to tell the patient how that works, bringing water into the bowel, and we want to know when was his last bowel movement. Kemudian karena dapat furosemid, jadi memang harus pasiennya kan pasti sering berkemih ya kalau furosemid. Jadi kalau pasiennya tanpa kateter, tapi biasanya di kateter sih, tapi ada yang bilang kalau dipasang kateter, kalau tanpa indikasi harus dipasang kateter, nggak usah dipasang kateter gitu ya, karena beresiko infeksi. Nah, karena dia tidak dipasang kateter, maka harus kita persiapkan untuk pasiennya berkemih. Tapi biasanya ini dikasih kalau jantung kayak gitu, karena untuk menghindari kalau pasiennya intoleransi aktivitas, biasanya kalau jantung dipasang kateter. Jadi kita harus fasilitasi dalam berkemihnya tadi. And after I looked in the chart, it looks like his last bowel movement was today. Okay, so after I've done all my proper assessments, I now need to think about what are my adverse reactions and other. Nah, jadi tadi sudah dicek persiapannya, assessmentnya, apa yang mau diberikan, kemudian diperhatikan apa yang harus dikaji gitu kan sebelum pemberian obat. Dengan tadi yang dipersiapkan alat itu, tadi kita harus mengkaji jenis obatnya apa, kemudian bagaimana kondisi pasiennya, bagaimana reaksinya kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya sekarang dia mau melakukan pengecekan nih. Patient teaching that I want to do. So of course I want to mengecek adverse event, maksudnya kejadian yang tidak diharapkan dari obat. Ya tadi reaksi yang tidak diharapkan atau efek sampingnya. Jadi supaya kita bisa melakukan pencast dari efek samping pengobatan yang diberikan kayak gitu. Kita harus tahu dulu. Jadi kita harus baca dulu obat yang diberikan. Jadi kadang-kadang di lapangan sih kita melupakan hal ini ya. Pencast walaupun terlihat sepele, hanya ngasih obat oral aja ya, kayak main kasih-kasih aja. Ya nggak boleh sih. Jadi kita harus karena kita yang ngasih, kita harus pelajari juga itu obat yang diberikan tuh apa gitu kan, supaya kemudian kita bisa ngasih pencast akan efek sampingnya apa, efek yang diharapkan apa, efek yang tidak diharapkan apa kayak gitu ya, supaya pasien bisa segera melapor segera kalau terjadi efek yang tidak diharapkan, reaksi yang tidak diharapkan kayak gitu ya. Explain to him all the reasons that he's getting these medications, why he would be getting furosemide.
Nah, kemudian kita juga bisa ngasih Vencast, katanya kenapa ya tadi jelaskan prosedural itu beserta tujuannya, kenapa pasien dapat obat-obatan yang diresepkan tadi gitu ya. Kita harus jelaskan kan informed consent gitu ya, aspek legal etiknya untuk prinsip otonomi gitu ya. I saw that he has a history of heart failure, CHF, so that's important to keep fluid off the body. Again, like I said, potassium is a supplementation. Digoxin, that's to help the heart work better. That's going to give the heart a better pumping ability. And then the stool softener to help him move his bowel. Nah, dia sedang menjelaskan efek-efek dari setiap obat tadi, seperti digoxin, efeknya tadi untuk menjaga heart rate-nya, meningkatkan denyutnya, seperti itu, meningkatkan cardiac output-nya, kemudian ngasih furosemid itu untuk mengurangi menarik cairan dalam tubuh, kelebihan volume cairannya tadi kayak gitu ya. Dia kemudian dikasih potasium klorida untuk suplemen karena tadi dikasih furosemid sama efek dari pemberian furosemid. A little bit easier. Okay. So any adverse effects that I want to look for. So here in the drug book, I'm going to start with Docusate sodium. With Docusate, you want to make sure that you're monitoring the patient's stool and that they're not going too frequently or that the stool isn't too liquidy. With digoxin, like I said, we have to check the heart rate. We want to make sure that the heart rate is not dropping, okay? So after we give the medication, we want to... Dia lagi ngecek ulang adverse event dari setiap obat di buku, benar nggak gitu kan? Jadi benar-benar harus di apa namanya di keep an assessment of how the patient's heart rate's looking, that it's not going too low, and that the patient's not exhibiting any dizziness or lightheadedness. We also have to monitor for something called digitoxicity. You could check a patient's level with that, but you also... Nah, jadi harus dicek juga karena di ini untuk mencegah terjadi adverse event atau kejadian yang tidak diharapkan, kita harus ngecek toksisitasnya gitu kan dari obat seperti apa. Ya memang harus terlihat simpel sih, cuma ngasih obat oral aja, tapi jangan diremehkan, memang harus kita cek benar-benar gitu ya, supaya kualitas pelayanan perawatan kita bagus gitu ya, terjaga akuntabilitasnya gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Want to assess for if they're seeing any yellow or green floaters, if they're exhibiting any confusion. And then with potassium, since we are giving the supplement, but if a patient's potassium was too low, they may be experiencing some weakness, some cramping. When the potassium... Dia menjelaskan bagaimana tanda kalau dia hiponatremi gitu ya, bisa kram, bisa jadi kelelahan, kelemahan gitu ya. Jadi benar-benar sih di sini dia menjelaskan bagaimana sebelum pemberian obat itu harus diperhatikan dulu tadi reaksi dari obat, benar-benar dipastikan keamanan dalam pemberian obat tadi gitu ya, intinya kayak gitu. Too high, that's why we have to be very cautious. That can cause some lethal arrhythmias. And furosemide, like I said, we have to monitor here for INO, okay, and then watching our electrolytes because we don't want those electrolytes to be too... Nah, kemudian selanjutnya dia ngecek bagaimana apa efek dari pemberian furosemid ya, apa yang harus dicek. Yang harus dicek katanya tadi ion atau keseimbangan elektrolit dari pasien gitu ya. Tadi sih sudah kita bahas sih
Cuman ini dicek kembali. Depleted. If sodium gets depleted, they get neurologic effects, and then with the potassium, cardiac effects. Now I'm going to go to the potasium tadi kalium mungkin ya. Medication cart and gather my supplies and my medications. Going to perform my first check. Kemudian sebelum kita mempersiapkan, kita cuci tangan dulu. Nah, ini perawatnya akan melakukan pengecekan pertama. Yang tadi saya sebutkan, ada pengecekan persiapan cek pertama. Apa dulu yang dicek? Mari kita saksikan. So I have right patient Morgan Brown. Tuh, right benar pasien, karena namanya pasiennya untuk Morgan Brown katanya. Right drug. Nah, benar obat, nama obatnya. Dacusate, 100 milligram tablets to be given orally today at 10 a.m. The medication is not expired and I will document correct. Kemudian tidak expire, kemudian benar obatnya, gitu ya. Next medication's Digoxin. I have obat selanjutnya Digoxin. The right patient Morgan Brown. Benar, Morgan Brown. The right medication's Digoxin. The right dose 0.25 milligrams Dosisnya to be given orally today at 10 a.m. The medication is not expired and I will document correctly. Tidak expired, obatnya benar. My next medication is furosemide, so I have the right patient for Morgan Brown. Benar, right drug, furosemide. Right dose, 20 milligrams. Right route to be given orally. To be given today at 10 a.m. The right time, and medication is not expired, and I will document correctly. Lastly, I have potassium for the right patient, Morgan Brown. The right drug, potassium chloride. The right dose, 20 milliequivalents. The right route to be given orally. The right time today at 10 a.m. Benar waktu. And the medication is not expired and I will document correctly. So that completes my first check. Now I'm going to do my second check. Kemudian lakukan cek kedua. Okay, I have the right patient, Morgan Brown. The right drug, Dacusate, 100 milligrams. To be given right route orally, to be given today, the time 10 a.m. The medication is not expired and I will document correctly. Benar pasien, benar obat, benar rute, benar waktu, gitu ya. Digoxin, I have the right patient, Morgan Brown. The right drug, Digoxin, the right dose, 0.25 milligrams. To be given at the right time, 10 a.m. today. The correct route is oral. The medication is not expired, and I will document correctly. Tidak expired. Then I have furosemide, again, the right patient, Morgan Brown. The correct drug, furosemide. The correct dose, 20 milligrams. To be given at the right time, today at 10 a.m. To be given the route orally. The medication is not expired and I will document correctly. Oke, dia ngecek ulang ya di yang kedua nih. And then potassium for the right patient, Morgan Brown. The right drug, potassium chloride. The right dose, 20 milliequivalents. The right time to be given today at 10 a.m. The right route to be given orally. The medication's not expired and I will document correctly. Now I'm ready to go to my patient's room. Nah, sekarang dia langsung ke pasien. Nah, kita cekidot bagaimana prosedural dia ke pasien prakteknya. Hi Morgan, it's Sarah, your nurse. I'm here to give you. Ngasih salam terapeutik. Hey Morgan, katanya. Dia memperkenalkan diri. Saya perawat siapa. Akan ngasih apa? Mari kita lihat. Medications. Dia akan ngasih obat. How are you doing? Tanya kabarnya. All right.
I'm going to put the head of the bed up here so you can swallow properly. All your medications are going to be given orally. Supaya tidak terjadi choking atau tersedak. And if you remember, I was in the room earlier and completed all my assessments. Nah, ya sebelumnya sudah dikaji gitu ya, benar dosis tadi sudah dilakukan ngecek kan. Nah, ini enak, Medica Record gitu ya. Get into your chart here, Morgan. Lewat ini dokumentasinya gitu ya. Di laptop. Ya mudah-mudahan kalian kerja dapat kayak gini, enak, ngurangin beban kerja, nulis-menulis. Okay, can you tell me your name and date of birth? Okay, Morgan Brown. Nah, dia mengklarifikasi ulang benar pasien siapa namanya gitu kan. Morgan Brown gitu kan. Langsung diklik, tek, di gelang pasiennya. Enak tuh untuk mengidentifikasi gitu. Kayak gitu ya, siapa tahu kedepannya mungkin kita kembangkan lah seperti ini ya, kita buat. August 4th, 1970. Okay, good. That's what I have here. Okay, so one thing to keep in mind is I'm performing my third check in the room right now, and that is because jadi dilakukan pengecekan ketiga di pasien ya. Dicek lagi. Jadi 3 kali ngecek tuh, ngasih obat, nggak asal ngasih obat aja, walaupun itu obatnya oral gitu ya. Jadi nggak sesimpel itu ya. Because I have an electronic medical record. When you have an electronic medical record and unit dose medication, you need to bring that medication in the room with you to do your third check, to be able to scan the medication, because that's when you are going to document. If you're in a facility that does not have an electronic medical record, such as a long-term care or a skilled nursing facility, you will be performing that third check outside the room at the med cart prior. Kalau dia pakai Medica Record, third checknya nanti katanya setelah selesai gitu ya. Tapi kalau pakai Medica Record on site di sana gitu ya. To coming into the patient's room. Oke, pakai sarung tangan. Okay, Morgan, do you have any allergies? No. Perawatnya memastikan lagi ke pasiennya, nanya punya alergi nggak, alergi terhadap obat-obatan tertentu atau makanan tertentu. Ditanya, Morgan, do you have allergy? Katanya tuh, punya alergi nggak Morgan gitu ya. Alright, great. Great katanya, bagus. Alright, so let's see here. Alright, our first medication dia mau ngasih obat pertama is going to be Docusate. That's a stool softener. Okay, so I have the right patient, Morgan Brown, the right drug, Docusate, the right dose, 100 milligrams. I have for the right time today at 10 a.m. I have the right route orally. I am going to document now, and the medication is not expired. Oke, obatnya tidak expired katanya. Sama dicek lagi sebelum ngasih gitu ya. Dia ngasih obat kedua nih, bukan mau ngasih apa, ngecek lagi obat kedua. Langsung didokumentasikan, enak pakai rekam medis. Our next medication is Digoxin. This is for your heart. Nah, ini Digoxin. Okay, I have the right patient, Morgan Brown. I have the right drug, Digoxin. I have the right dose, 0.25 milligrams. I have the right time to be given today at 10 a.m. The right route to be given orally. Dia memastikan lagi. Gitu ya. The medication is not expired, and I will document now. Kemudian didokumentasikan. Ini kalau pakai Medica Record ya, tapi kalau nggak pakai Medica Record dia bilang itu nanti setelah, dokumentasinya setelah, gitu ya. Okay. And our next medication is dikasih selanjutnya furosemide. Furosemide katanya.
Okay, I have the right patient, Morgan Brown. I have the right drug, furosemide. I have the right dose, 20 milligrams. I have the right time, today at 10 a.m. I have the right route to be given orally. The medication's not expired, and I will document now. Kemudian didokumentasikan. Kalau pakai Medica record, catatan tadi ya. Oke, next katanya. Kasih apa lagi? Okay, and lastly, Morgan, the furosemide, that's your water pill to help get the extra water out of your body. So you're gonna dia ngasih Pencast tuh. Obat ini untuk apa? Obat ini untuk apa? Jadi nggak asal ngasih obat aja. Jadi perawat makanya harus tahu juga jenis obat yang harus diberikan tuh, gitu kan? Biar bisa apa? Biar ngasih Pencast, kemudian mencegah terjadi hal yang tidak diharapkan, kayak gitu ya. Selain untuk inform consent juga maksudnya. Urinate a lot today, okay? Okay. Alright, and then we have potassium chloride. This is a potassium supplement. We don't want your potassium to get too low. So we have the right patient, Morgan Brown. We have the right medication, potassium chloride. I have the correct dose, 20 milliequivalents. I have the correct time to be given today at 10 a.m. I have the correct route, orally, and the medication's not expired, and I will document now. Obatnya tidak expired, didokumentasikan. Oke. Ya. Okay. Selanjutnya. Okay, Morgan. Now you said you could swallow these all at once. Nah, kan masukkan ke cangkir obat tadi yang saya bilang. Now I'm going to give you just enough water to swallow these. You're on a fluid restrictions of 1,000 milliliters, and we have to monitor very closely what you're taking in. So, I've got some water and your medications here. Okay. Kasih obatnya. There you go. Okay. Here's some water. Do those go down okay? Pastikan sampai obatnya sudah tertelan semua, ya. Good. Morgan, I'll be back in about an hour to check on you. Oke. Dia bilang saya akan kembali dalam 1 jam untuk ngecek evaluasi dari obat tadi, gitu ya. Jadi memang kita harus tahu interaksi obatnya tadi untuk tahu apa yang harus dievaluasi nanti, gitu ya. Kayaknya dia bilang tadi 1 jam lagi saya akan datang ke sini lagi untuk ngecek, kayak gitu. Jadi main obat jangan kasih main obat tapi nggak dievaluasi, salah. Kayak gitu ya. Jadi kita harus responsible, responsibility kita tanggung jawab, gitu ya. Akuntabilitas kita supaya layanan perawatannya yang bagus, gitu ya. Kayak gitu. Here's your call light if you need anything. Nah, dia bilang kalau ada terjadi sesuatu, pencet bell, gitu kan ya. Pencet bell tuh untuk apa? Untuk melaporkan kalau dia merasakan efek yang dirasakan dia tidak nyaman dari efek obat tadi, gitu ya. Segera melaporkan, karena tadi kan kita sudah di Pencast apa aja reaksinya, harus melapor kalau ada reaksi apa aja, kayak gitu ya, yang diharapkan, gitu ya, yang tidak diharapkan tadi. Go ahead and push the red button. Okay. My side rails are up, my bed's in the lowest position. Are you comfortable in this position? Yeah. Nah, kemudian ditanya enak nggak posisinya, gitu kan. Kemudian juga dipastikan lagi bed planknya atau rail bed. Dia bilang ini samping nih yang di samping ini supaya pasien tidak terjatuh, safety dari pasien itu dipastikan terpasang. Kemudian ditanya posisinya udah nyaman nggak, ini kayak gini posisinya. Nah, ditanya lagi ya. Okay. Morgan, feel free to call me sooner if you need anything or if you start to feel dizzy or any palpitations. But like
Nah, dia bilang kan tadi saya bilang segera panggil saya kalau ada palpitasi, ada tidak nyaman tadi ya. Yang sebelumnya dia sudah jelaskan apa saja efek yang tidak diharapkan dari pengobatan tadi. Jadi supaya segera langsung mencet bel tadi ya. I said I will be in about an hour to check. Kemudian dia cuci tangan lagi. Check on you again. Okay, thank you. Terima kasih. That now completes. Oke, itu mungkin yang demo praktikum pemberian obat secara oral. Semoga bermanfaat. Sekian mungkin dari saya. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom chat. Saya rasa cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai jumpa lagi di video skill lab selanjutnya. Nanti bisa dipraktekkan boleh di rumah lah, role play ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.